बिलोनिया शहर के बीचों बीच सोमवार देर रात 1 नंबर टीला प्रभावती बाजार से सटे इलाके में तमाल बनिक के घर में भीषण आग लग गई। इतना ही नहीं, घटना का वर्णन करते हुए गृहस्थ तमाल बनिक ने कहा कि उन्हें घर के अंदर जलाने की कोशिश की गई थी। घर में आग लगने की स्थिति में घर से निकलते समय उन्होंने दरवाज़ा बाहर से बंद पाया। ऐसे में किराएदार के घर में भी आग लग गई। आग उस घर की तरफ भी फैल रही थी जहां तमाल बनिक रहते हैं। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग और उनके घर पर किराए में रहने वाले दौड़े और दरवाजे के बाहर लगे ताले को खुलवाया। आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने में सहयोग किया। आग में जलकर राख हुए इस मकान के एक हिस्से में प्रभावती बाजार से सटे इलाके में सब्जी कारोबारियों के कई गोदाम हैं। वे वहां कच्चा माल जमा करते हैं और उसे पास की सब्जी मंडी में बेचते हैं। इन सब्जी व्यापारियों के गोदाम भी पूरी तरह से तबाह हो गए। माना जा रहा है कि आग सब्जी के कमरे से लगी है। देखते ही देखते ये आग पूरे घर में फैल गया। तमाल बनिक ने बताया कि 22 लाख रुपये से अधिक के नुकसान का अनुमान है। গতকাল রাত্রে হঠাৎ রাত্রেবেলায় আমার এই পাশের ভাড়াটিয়া মহিলা এইটা ডাক দিয়ে কইতেছে যে আগুন লাগছে কথাটা শুনলে আমরা বিস্তার থেকে উঠে হতো দরজা খুলতে গেছি, দরজা সিটকারি খুললে তো হাত করছিলাম, দরজা খুলতে পারি সামনে দিয়ে সিটকারিটা আটকাটা আমি হেড চাইতে আসি, দরজা হ্যাঁ খুলতে পারতেছি না। হেরে বললাম তাদের দরজা খোলা আটকানো, হ্যাঁ ভিতরে ঢুকছে, হ্যাঁ মেয়ে ঘুমাই দিচ্ছে, মেয়েরে বাইর করতে উঠলে গেছে, হ্যাঁ মেয়েরে ঘরতে বাইর করে আনলে তারপর সিটকারি খুলছে, বাড়িছে বাড়িয়ে দিয়ে দিয়ে এইসব খুব ঝাঁকা করে জ্বলতে আছে। তখন তাড়াতাড়ি জল দিয়ে চেষ্টা করলে কিন্তু আমার জলে কাবার হইতেছে না। তৎক্ষণাৎ ধুমায় দেখিয়ে দিয়ে একবারে অন্ধকার হয়ে গেছে। আমি ঘর ঢুকছি, তারপরে বললেন সিলিন্ডার বাইর কর, সিলিন্ডার বাইর কর। হ্যাঁ সিলিন্ডার বাইর মেলা বাইরে ভালাইছে, সিলিন্ডারটি নিয়ে বাউসের হেডটি নিয়ে মেলা বাইরে ভালাইছে। এদিক করতে তো আগুন ধরে গেছে, এদিকে ধুমা ঢুকিয়ে গেছে ঘরের পিছিয়ে, ঘরে থাকতে না শেষ দিয়ে এদিক থেকে দরজা বন্ধ, গেটে তালা খুলতে পারছি না।